नमस्कारम हे मोर श्रोता बंधु मंगल चलन देश पाई मंगल जाति पाई जनता पाई भी मंगल से थिले नीचरे कर्कटरे करुथिले अमंगल तांकर चिंता चेतना थिला सही भली से माने जून 6 तारीख रे निचत्व त्याग करिवे कर्कटरू सिंह को यात्रा करिवे। सिंह तांकर मित्र घर रवि तांकर मित्र चंद्र तांकर मित्र घर हेले भी से स्थान तांको पाई नीच तांकर अधिमित्र जाकि मु कही आसी अंतरंग बंधु इंटीमेट फ्रेंड बृहस्पति मीन आ धनु तांकर अधिमित्रंकर घर मेष आ बिछा तांको निज घर जातक जदि मंगल पंचम बा नवमर अधिपति पंचम बा नवमर अधिपति लग्न ठार गणिले जदि बिछा बा मेष 5 कि 9 हुए तेबे जानतु मंगल आपणक जीवन रे खाली मंगल पुष्प वृष्टि करिवे। आज आम आलोचना करिवा एही मंगल क्यों राशि को की फल देवे। हाँ बंधु सिंह को से जीवे सिंह हेब जन्म तेणु मन को नाना दिगरु वृथा भय आसीबो। जन्म हेले मंगल मन को आतंकित करि थाए। कर्कट पाई द्वितीय सबु दिगरु हानि हेबो। बंधु धन सम्मान स्वास्थ्य सबु दिगरु हानि हेबो। मिथुनर तृतीय दुख दूर हेबो लक्ष्मी लाभ हेबो शांति मिलिबो बहु दिनर आशा पूर्ण हेबो। वृषर चतुर्थ मंगल शत्रु वृद्धि करिथांती तेणु भाई सावधान। जुहाग्रे बसते लक्ष्मी जुहाग्रे मित्र बांधवा जीभ अगरे माने आमर व्यवहार रे कथावार्ता रे लक्ष्मी बंधु शत्रु समस्ते अछंती। विनय मधुर वचन कही जन मन तोषिब बाक बेतंडा का संगे करिवनी शत्रु बढ़ी जिवे। मेष पाई पंचम शारीरिक रोग बढ़ी जीव पुराना रोग पुणी मुह खोलिब नुआ रोग सृष्टि हो। मीन पाई षष्ठ समस्त प्रकार सुख शारीरिक मानसिक सामाजिक पारिवारिक लौकिक बौद्धिक आर्थिक सब प्रकार सुख मंगल देवे। मीन राशि को मीन राशि लोक माने माले माल हो जिवे सब दिगरे बहुत कष्ट भोगिले से माने। हाँ कुंभ सप्तम चिंता बढ़ी जीव चिंता खाए गंडी लुण खाए हांडी चिंतार चितार मध्य दयो चिंता एव करियसी। चिता बोले निया चिंता बोले भावना ये दुईटी मध्य रे चिंता श्रेष्ठ अटे कारण चिंता खाए गंडी स्वास्थ्य हानि हुए। मकर अष्टम मकर पाई मंगल अष्टम हेबे अष्टम भारी कष्ट दियंती तेणु मकर पाई मुंड को पाप बुद्धि आसीबो भूल काम करिया पे आग्रह आसीबो भल काम करिया घृणा लागिबो
ମଙ୍ଗଳ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ମକରରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ, ହେଲେ ଏଇଭଳି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଧନୁ ପାଇଁ ନବମ ରୋଗ ହବ, ମାନେ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ବିଛା ପାଇଁ ଦଶମ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶତ୍ରୁ ପରାହତ ହେବେ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ରୋଗ ଅପସରିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପାଦ ଧରିବେ, କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ତୁଳା ପାଇଁ ଏକାଦଶ ପ୍ରଭୂତ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରବଳ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତୁଳା ରାଶିର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ମାଲେ ମାଲ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି କୃଷକ ଥିବେ ତାହେଲେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ବି ତାଙ୍କର ଶସ୍ୟ ହେବ, ବାଲିଆ ଭୂଇଁରେ ବି ଶସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶସ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। କନ୍ୟା ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ଶୋକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ମିତ୍ର ଘରେ ଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ବା ଧନୁରେ ଥିବେ, କିମ୍ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଥିବେ, କି ମିତ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ବା ନବମରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ହାନି ହବନି। ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ସହ ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ହାନି ହବ। ହାନି ହବାର ସଂକେତ ପାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଗୁଆ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, ତାକୁ ଲାଲ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନାଲି କପଡ଼ା ପକାଇ ଏ ଗୁଆକୁ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟହ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଲାଲ ଫୁଲରେ ମଣ୍ଡିତ କରି ପୂଜା କରିବା। ଗୁଡ଼ ଲାଲ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ଓଂ ମଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ, ଓଂ ମଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ, ଏତିକି 108 ଜପିବା, ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଦେଖିବା ସେ ଅନିଷ୍ଟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କିପରି ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ରବି କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଫଳ ଦେବେ, ରବି ହେଲେ ଏ ମାସର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ନା। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।